is your kindness. Great is your power. Here in your presence. Great is your mercy. You chose me and loved me. Surrendering all here in your presence. Here I am. Save me, I'm free. At the cross I will bow. At the cross I will bow. I will raise my voice. I will raise my hands. At the cross I will bow to you. I will bow to you. Great is your faithfulness. Great is your kindness. Great is your power. Here in your presence. Great is your mercy. You chose me and loves me. Surrendering all, and here in your presence. Here I am. Save me, I'm free. At the cross I will bow. At the cross I will bow. I will raise my voice. I will raise my hands. At the cross I will bow. At the cross I will bow. At the cross I will bow. I will raise my voice. I will raise my hands. At the cross I will bow. Oh, I will bow to you. Yes, I will bow to you, Lord. Here in your presence. My comforter, my desire, hear
maton. Naghang katawhan, nagantos ning kalibutan. Apan sa langit, mahanaw ra kining tanan. Naghang katawhan, nagantos ning kalibutan. Apan sa langit, mahanaw ra kining tanan. Apan sa langit, mahanaw ra kining tanan. Apan sa langit, mahanaw ra kining tanan. Good morning, good morning, good morning, and happy Sabat kanatong tanan mga kapaglaom. Welcome dinhi sa ato ang Harana sa Kabuntagon. Alang sa adlaw nga ipapahulay, gihangyo ko kamo mga kapaglaom sa pagampo, magampo ta. Silimbahon o dalaygon nga Dios naka sa mga langit. Dako among kalipay, nga imo kaming giubanan, gipukaw nining matahom Kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay. Nagatanaw na usab kami o nagapaminaw dinhi sa Harana sa Kabuntagon. Ikaw magapanalangin kanamo, labi na ang mga kapaglaom, mga OFW nga always gatanaw dinhi sa Hope Channel. Ikaw magapanalangin kanila bisan ang kamingaw silang tag sa kapamilya, ila kining gibaliwala tungod kay na ikaw nagauban kanila og nagatanaw usab dinhi sa Hope Channel. Dinhi sa Pilipinas, sa mga kapaglaom, sa mga nagatanaw sa television, sa mga gadget, ikaw magapanalangin, nagapaminaw sa mga radio. Mga panalangin ng adlaw ipapahulay sa pagsimba diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Dinhi sa Hope Channel ikaw magapanalangin usab sa krus tanan magmalampuson gikan karong Kabuntagon ug hantod unyang gabi sa pagsibya bisan asas kalibutan. Kinintanan namong gilauman madawat sa ngalan sa Luwas. Amen. Yes, mga kapaglaom, once again, good morning kanatong tanan and welcome sa ato ang Harana sa Kabuntagon. Yung kapaglaom, awing indino magauban kaninyo nining Kabuntagon and gimingaw nako direk sa dinhi sa studio. May pagbalik nako mga bulan kapin. So welcome mga kapaglaom dinhi sa Harana sa Kabuntagon. Ato amigo diha Daryl Iktin, bigoy. Good morning kauban kang UP diha sa Bukidnon. Good morning usab diha kanimo. And sa ato usab nga mga higala nga naga-chat nga kanu sa tambalik di studio. Balik na ta mga kapaglaom and welcome sa inyong house. Salamat sa inyong pagtanaw din sa Harana sa Kabuntagon. Doon na tayo mga pages diya. Harana sa Kabuntagon, Panimbaya sa Kabuntagon, Hope Channel South, Bible Beats, and daghantang mga pages nga nagasibya sa ato ang Harana sa Kabuntagon. And ato mga kapaglaom usab nga naga-share and watch party sa ato ang Harana sa Kabuntagon. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong initiative pagbutang o labi na sa mga kapaglaom nagbutag sound system sa barangay nga nagasibya sa bisan asa nga mga barangay. Mata na mo, mga kapaglaom diya sa barangay. Mata na mo. And unya mga kapaglaom, akong pagbasahon ang mga greetings sa inyong ipadala. Matusat ta sa laing alawiton. Nga always ganin yung gitangan din sa Harana sa Kabuntagon. Ang una, ang title ni A Perfect Heart. Si Den, si Bon, si Melita, and si Aini. Ang nagkanta ni Ikaduha, ang pag-alagad mo. Ang kanta, ang Advent Voices. Ato kinintanahon mga kapaglaom, dili lang. Harana sa Kabuntagon. Morning sun, light of creation, grassy fields, a velvet floor, silver clouds, a shimmering curtain. His designed a perfect world. His talents stand in awe of one so great. Now my soul begins to sing out to the source from which it came. Bless the Lord in beauty. Bless the Lord who reigns with wisdom and with power.
Bless the Lord who fills my life with so much love. He can make a perfect heart. Bless the Lord who reigns in beauty. Bless the Lord who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord who fills my life with so much love. He can make a perfect heart. Praise the Lord who reigns in beauty. Praise the Lord who reigns with wisdom and with power. Praise the Lord who fills my life with so much love. He can make a perfect heart. Bless the Lord who reigns in beauty. Bless the Lord who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord who fills my life with so much love. He can make a perfect heart, a perfect heart, a perfect heart, a perfect heart. Pag-alagad mo, dili maklaro kung sa wala ba sa tuo. Simba panagsa, dugay mo tunga, kay gikalimtan ang Ginoo. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon hadul na. Kung sa trabaho perming alisto, magluya na kung Sabado. Sa buntag naa, sa hapon wala na, ang pagsimba mo midya-midya. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Sa divine service, sigig selfie, dili na maminaw sa wali. Uban ang tulo, uban ang Facebook, walay kapuslanan ng pagsimba. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang
magluya-luya. Kaya ang panahon haluon na. Inig kagabi, dili ka worship, kay gipalabi ang TV. Inig ka buntag, dugay ka mata, kay nabilar sa salida. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka pagayod. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka pagayod. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Kay ang panahon halul na. Kay ang panahon halul na. You're listening and watching Hope Channel South Philippines, Cagayan de Oro City, mga kapaglawan. This is Harana sa Kabuntagon. Yes, mga kapaglaw, manindot kayo atong pupuyo na si ang balang espiritu sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Dili ta magkaluya-luya sa atong pag-alagad, mga kapaglaw, katong minsay sa awit. Dili to banat nimo diha nga di kang balik sa hapon ha. Ang kinahanglan ang pag-observe sa adlaw ipapahulay. Holding na siya. Pero dili to tiran nimo mga hapdi lang diha mo simba. So, thank you so much sa atong mga singers. And sugdan nato pagbasa ang mga greetings sing ipadala ning Kabuntagon, mga kapaglaw. And dunay mga nag-message nato dinhi. Atong mga amigo-amiga, thank you so much. Nakita na po daw ko balik rin sa screen. And thank you so much mga amigo dinhi sa ato ang oy, gusto tong mo-add sa ako ang Facebook dito sa Awing Indino lang. No, daghan ang dito ta sa ato ang FB. So, good morning. Gikan kang Lamberti. Panina, good morning and happy Sabbath to all. Rosita Nakano, kumusta Brad Awing? Okay, good. Okay lang kayo ni, gwapo. Nagkasamot ka mo kagwapo, di ba Direk? Pariya rabetan ni mga gwapo. So, nagkagwapo ma'am, kumusta po mo diha? Thank you, amping mo kununay. Ka Merlin Der, happy Sabbath kapaglaom, watching from Dakit, Bugu City, Cebu. Jonathan Castardo, good morning mga kapaglaom, happy Sabbath. And si May Sedi, happy Sabbath sa tanan, watching from KSA. Si Dayla Rizanya, good morning kapaglaom, watching from Matanao, Davao del Sur. Uy, ako ning lugar nga natawhan sa Matanao. Good morning diha. Gamayot, ma'am Gamayot, Dela Gamayot diha sa Matanao. Akong papa diha sa Kapok, mama nako diha, good morning. Kauban sa akong sister nga nagbantay. Good morning diha, Papa Mado, happy Father's Day diha kanimo. Tadaw sila sa GSAT. Live ba ta sa GSAT, Direk? Live ta sa GSAT mga kapaglaom. And si Bios Rafael, si Reslim, have a nice morning everyone and happy Sabbath. Elon Pacanya, good morning and happy Sabbath, watching from Greenhouse, Tambo, Paranaque City. O dyan sa Paranaque City, sa Luzon, magandang umaga. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa Harana sa Kabuntagon. Kahit ang iba hindi nakaintindi ng Bisaya, nagtanaw gyapon diha. Magandang umaga ninyo diha. Pero ang mga Tagalog na nag-message na ko nga bisag di daw sila kasabot o Bisaya. Nikamot ka po sila paminaw sa Harana, bisan di sila kasabot kay nindot daw atong mga lawiton. So mga kapaglaom, ato resulta sa laing lawiton. Ang uluhan na ni, Because He Lives. Nagkanta yung paborito nga si Sophia Siban. Ikaduha karon ang Adlaw by Prince Flores. So ato kining tan-awon, diri lang Harana sa Kabuntagon.
Yes, mga kapaglaom, no? Pagkanindo tayo na paglanglangan diya si mong pag-alagad. Kung nagluya ka, balik na igsoon. Ayaw nang mingon ka unya na yung balik o maabot ng sandilo. Lain na kayo na mga kapaglaom. Ato ang karon. Ang pingan nato atong pag-alagad kay lisod na kayong kahimtang sa panahon. Matod pa sa mga katigulangan nato sa malulo. Gino balik na unta ka. Magabi mo nilang pag-ampo. Pero ang mga apo po mingon ayaw sa taon lo kay wa pa mi nakahimulos kalibutan. Naragyan ng kalibutan na to ron. Ang Ginoo rin nakabalo mga kapaglaom sa abtik mo diha atong pag-alagad atong ampingan. So padayon ta mga kapaglaom and mao na diha gitawag nga kining social distancing dako kay ni ikatabang kay maguldinghan sa kinamo naguyab diha nga magunit sa highway nya tanaw ni mo murag apiki ang isa siya gid din ang mga aktor oy social distancing wala kay mismatch man ang isa labi nang lucky mismatch. So mao na siya nga daghang kay mo palag. So ana na siya tawing ingaw na ko niya tawing da. Okay. Uy, si Boss J, wapo na ka-examot si Boss J. Niya ni Matso ba? Basta muli ay lagi. Okay. So, Jonathan Castrado, good morning kapaglaom. Happy Sabat. And good morning ang kapaglaom. Gikan kang Dalia Pisanya, good morning kapaglaom. Watching from Matanao. Mao ni ganina akong kuha dito sa Matanao. And Ima Suto, happy Sabat kapaglaom, watching from Cyprus. So good morning dia. Mao ba ni pagbasa na to? Si Jocelyn Capis Maynay, happy Sabat kapaglaom and happy morning sa tanan, watching from Russia. And please pray sa akong mama is the church mag-successful today ang baptism. Polo ka mga souls na daghan, salamat. Okay, amen, praise the Lord. Yung baptism gapon bisan taliwala nini pandemya, naagapon ng mga baptism nga nidawat sa ato ang manunubos walay na atong buhi nga Dios. Si Lydia Maglupay, happy Sabbath to all. Ellen Alpanta, good morning, happy Sabbath people of God watching from Davao City and God bless Hope Channel. Amen. And si Raquel Vidal, nagtanaw na ito karon. Good morning, diya ma'am. Patrica. Okay, Tagalog ni Derek ha. Tingnan mo yung Tagalog ko. Magandang umaga mga kapatid ko kay Kristo. At maligayang pagbati sa araw ng Sabado. Kay buti ng Panginoon sa ating lahat na tayo muli binigyan ng bagong buhay at bagong umaga. Amen. Sabado naway ibalak natin ang papupuri, salamat sa ating buhay na Diyos na may-ari ng ating buhay. Purihin natin ang Panginoon. Betel is the Las Piñas. Yes! Maayo gining balik Tagarana para ma-practice niya ito ang Tagalog diha. Okay? So, Mimi Takan, good morning. Happy Sabbath morning. Thanks God for another day. Amen. And si Albert sa Kaday, nagtanaw na ito karon. And Marian Pugado, happy Sabbath sa tanan. Kay sunan, amping ta taning panahon sa atong pag-alagad tungod kay atong kahimtang naglisod na kaayo lihok-lihok. God bless. Ano lisod jud kay lihok-lihok ni. Ang dili gid lisod kayo basta nay uyab dito ato ning kamot gyud ato no. Pero why lisod basta uyab na ato ni. Mo na dia why lisod. So kapag laom wagan na lisod ng uyab-uyab sa nakapag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan di na kita maglisod mo kapag laom. Sunod nato ang alawiton. Oy, ako i-greet na diha si Carlos Cahilis. Happy birthday dia Carlos, kauban kang Doc o kang Madam Arlene, kauban silang pamilya. Good morning and happy birthday Carlos. So matuta sa laing alawiton mga kapaglaom. Nindot ni kay puro ni 10,000. Ang una, 10,000 Angels Cry ang nagkanta si Ria Genesis. Ikadua, 10,000 Reasons ang nagkanta ang Intro Voices. Atong kinintanahon, diri lang, Harana sa Kabuntagon. Stillness fill the heavens on Crucifixion Day. Some say it rained, I don't know if it's true. Well, I can just imagine 10,000 angels cried, and that would seem like rain to me and you. The angels all stood ready
watch the Savior die of his own choice. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have looked like the rain when 10,000 angels cried. As the sun slipped away, the skies turned to gray, and when Jesus gave his all, that's when the tears began to fall. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have looked like the rain when 10,000 angels cried. It must have looked like rain when 10,000 angels cried. Sa pagsupang sa pulawang adlaw, akong mag-awit alang kanimo, ug bisan unsa pang pagsulay ang ato bangon. Sa kagabhiun ikaw daygon kong ngalan mo, oh Diyos, ikaw labing balaan. Halang tong ngalan mo, oh Diyos, daygon ka amahan. Layad mo'y dadama, maiding gabitangan. Tadawa sa layad na din kadangan, maid kapatangan. Manayo ang mitong pusna. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y magawitan, itanghal kanyang kapurihan. Pagsapit ng gintong umaga, mukhang makikita ka. Ang kagalakay kakamtin
You're listening and watching Hope Channel South Philippines, Cagayan de Oro City, and this is Harana sa Kabuntagon. Yes, mga kapaglaom, atog yung purihin ng Panginoon. Manang gitawag sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi, labi na nining lisod nga kahimtang sa kalibutan. Ganahan ko anang mingon, ay Ginoo, kanang tagalihok, ay Ginoo. Ay, praise the Lord. Amen. Makita ni mo ng ano ba? Dili kayo ba nga pirmi init ang ulo. Ay, wawata ni wag kita mahimo na sige taginit-init ang ulo. Labi na og kanang awayon lang gani gamay sa uyab. Ayaw pagingon nga away sa uyab. Sige, away ako. Daghan ra ba diha? Ana din ba? Gulat style. Atong great si Pastor Daunan. Nagpag-greet ang iyang pinlangga nga anak diri, akong direktor. Happy Father's Day. Sa tanan nga mga amahan karon, Happy Father's Day kaniyong tanan. Ganahan ko sa akong amahan kay moto ako Papa Amado Indino. Kana ganing Happy Father's Day pa. Kana ang pinakaganahan ako sa akong amahan kana inig worship buntag. Ini pamukaw kanta sa buntag. Mata na. Pasikaran pag itong musik mata na. Padayon na pagkanta. Ako na inindot kay sa akong amahan worship buntag. Pirmi di na ko na malimtan. Kana sikaran ka bisa nagkanta na di pakambangon. Good morning. Happy Father's Day tanang mga amahan karon sa tibuok kalibutan. Happy Father's Day. Boss J, Happy Father's Day. Uli na kay muhang mga kids dito. Nagpaabot na nimo. Okay, gikan kang Lydia Malda Dumalag. Good morning. And happy Sabbath and watching from Quezon City. And si Eljon Nakano, nagtanaw na to usab karon. Si Melos Sigira Naval, maayong buntag kapaglaom watching here in Talisay City, Cebu. God bless as always. Happy Sabbath everyone. Si Leah Undog, Happy Sabbath, good morning, watching from Esperanza, Agusan del Sur. Si Oliver Bacolina, diya sa Upol, good morning, Brad Awing. Good morning, usap niyo mo diya, Brad. And si Solumi Kaduyak, Akusta Yuson, Happy Sabbath, June 19, 2021. And good morning, Happy Sabbath, watching from Himaylan, Negros Occidental, ikan kang Jan Rian Cabanubas. And si Ray to choose. Good morning and happy Sabbath. Greetings here in Manila, Quezon. God bless us. Okay. Good morning diha. Okay sa nimong ngalan sa FB ha. Esther Paradiro. Good morning and happy Sabbath. Kapaglaom watching from Mintal, Davao City. Mao ni nindot ni diha sa Mintal. Ay daghan po diri hapit na ibutangay sa Mintal. Okay, good morning. Gikan kang Lawaton. Israel. Happy Sabbath ni to Allah. Okay, good morning. Good morning kapaglaom. Happy Sabbath watching from Makati City. Ka John Tela. Uy, okay ni si Asidira Luwaton. Happy Sabbath day to Allah. Naglinog ganyan kadali, no? Guyap ni linog aksyon tagdagan dito patira man taasan dito studio. Paglinog mga kapaglaom, siging linog dis Cagayan. Ay panultihon nga palungan, palong ang suga, pasigaan lang walang linog. So, good morning. Jan Disay Baul, good morning ang kapaglaom. Happy Sabbath watching from Panaon, Misamis Occidental. And, uy, belated happy birthday, Jan Diboy. Ako ni, ako ang Jan Diboy, mo ni, belated happy birthday. Okay na kayo, bungoto na kakaroon. So, mga kapaglaom, thank you so much, no? And coming up next, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Ako mga kauban karon. Mingaw ko, Charm Andro diya sa US, muli na sila, no? And Tari Lictin and Yup, kita-kita tamigoy, si Pitts og si Sharin diya sa Hingog, and si EJ uban ron, and si kauban ako ron, si EJ, si Bing, si Sir Jans, and si Jimil. Kauban sa Panimbaya sa Kabuntagon World, mga kapaglaom, ay muhawa diya, ay mo sige gunit na inyong cellphone, kay pirmi lang na sa steady lang diya sa YouTube, ay mo gunit diya sa inyong mga remote, para di mo matintal. Diri na ta sa Hope Channel, anak tanadan diri, dili na mga problema, di si tanaw na teleserye nga, problema pirmi, pero diri sa Hope Channel, umutanaw ka pirmi. Ang imong kaugmaon, taas kayo ang imong maabtan. Amen, amen, og amen mga kapaglaom. Daghang salamat sa iyong pag-uban karon mga kapaglaom. Sa dinhi sa adlaw ipapahulay, and ay kalimot Panimbaya sa Kabuntagon, naanali tayo online worship, out of worship, Sabbath School, and EY. So dinhi sa Hope Channel mga kapaglaom. Sa ngalan sa atong station manager Sir John Sturgio Calibod, sa atong communication director Pastor Isbon Buscato, sa tanan nga mga workers, pastors, directors sa South Philippine Union Conference headed by Pastor Roger Kadirma. Ako inyong kapaglaom awing hindi no magaingon. Every day is a new day. Every day is a music. Yon, Harana sa Kabuntagon. Last nga lawiton nga may bilin kaninyo ning Kabuntagon adlay papahulay din sa Harana sa Kabuntagon. Ang among paborito ni Daryl Ictin, ang tawag ang kinabuhi midli.
Ang kanta niya kumakauban din sa PSKW Family. Atong inintanawon mga kapaglawom, good night abroad, happy Sabat Pilipinas sa tibuok kalibutan nga nagtanaw karon nga nag-celebrate sa atong adlawng Sabado mga kapaglawom. Good night abroad, have a nice day Pilipinas. Bye. Igsoon, kumusta ka? Nining panahona, namalandong ka ba? Ning kalibutan na ang mga ilhanan diya sa kalangitan, nagpamatud sa pagbalik niya. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhi ta walay siguro, Apan diha kay Jesucristo. sigurado. Dito sa langit, kalipay maangkon ko. Ug wala na'y luha mo agad sa mata ko. Lunlun bulawan ang paglaktan ko. Igsuon ko. Langit ang hinungdan sa akong pagbago, kay dili ko buot impyernong dulngan ko. Pusa man kamot ko, langit ang dulngan ko, kay dito naghulat ang Ginoo. Dito sa langit, kalipay maangkon ko. Ug wala na'y luha mo aga sa mata ko. Lunlun bulawan ang paglaktan ko. Igsuon ko. Dito sa langit, kalipay maangkon ko. Ug wala na'y luha mo aga sa mata ko. Lunlun bulawan ang paglaktan ko. Igsuon ko. Lunlun bulawan ang paglaktan ko. Igsuon ko. Kitang magipayay sa tamagapanaw, ngadto sa atong puloy-anan. Ang kahalong atong ikasigwayaron, sa Ginoo gitatabangan. Marali na lang, ato na itanawan. Ang malipayon og langit tong puloy-an, ni Jesus gihanggang sa kanan.
In the beginning, God created Adam, the first man. To him was given the task of naming the animals. To make him happy completely, God created woman. From Adam's generation to the present times, men are expected to be the provider, the protector, the source of strength, and men are expected to lead with wisdom and honor. With responsibility in his shoulders, he needs to be tough, because he is not only a husband, but a father. Fatherhood, a job with no retirement, yet an achievement. Fatherhood, a gift packaged with tears, joy, happiness, and lifetime commitment. I'm 25 and I didn't have the best example laid out in front of me. So I want to give her everything I didn't have. So it's a lot of pressure. So all I have is my wife to go off of what she had, because she had good parents and I didn't. So I want to make sure that I do it right. Yeah, it was scary at first, like I said, and just transitioning to becoming a full adult and working a full-time job and saving your money and trying to get insurance and a reliable vehicle and just a lot of things that you have to take into account of being a father and that you're looking after another human being. It's undescribable because when the baby comes out, you're so flooded with emotion, and for the first time, as much as you love your wife, you feel the change from going to your daughter, because it's something that you would do anything. It's really hard to describe. It's emotional because there's no words for it. It's just pure love. It's unconditional love, you're willing to die for your kid. It was very emotional. It was very, what you call, like to see, your child in front of you, quite emotional at that point of time. And, I was overcome by emotions, seeing the baby and knowing that it's a son, because we had the option to know whether it's a boy or a girl, but we didn't choose to. We said, we'll wait to know. And, yeah. It was definitely new to me. Formula, never dealt with that stuff before. So dealing with all these new things with a baby and learning how to wrap them up in blankets right and other things, Yeah, I didn't know really at all what to do. I didn't know how to change diapers. I didn't know how to do any of that, so. All you could do is do the best you can, and you treat them all the same way, and you think, you naturally always wonder, gee, I hope I'm doing the right thing here, with whatever I'm doing. And you don't think of yourself as being an expert doing that. I sure didn't, and I wasn't. Yeah, it's been a journey. I was very strict in the initial phase. Like, probably I was taking on my mother's role, how she was strict, and then I realized that, it's a different generation, and you have to be a little bit more easier. And over a period of time, I think I gave them a lot of freedom, and I think that's really helped me mature a lot, and my kids, for them as well. I got Dallas when he was 6 months old, and I had him since I met Sarah, and I was a single father till then. And it was, like I said, tough, learning how to change diapers and doing all that. I had nobody to teach me. I remember my roommate would come home and I'd be on the couch, my hair would be a mess, and I'd be super tired, and he'd be like, "Are you all right?" I'd just be ready to go to sleep. Yeah, it was terrible. When she first come out, they don't tell you in the baby books. They tell you the head will be misshapen sometimes, but they don't tell you about the ears. The ears can be puffy, so when she first come out, you're so concerned, you start yelling at the nurses, oh my God, what's wrong with her ears? Oh, it's okay, calm down. Why are you touching her? You're so defensive. It's primal instinct. I would say one thing you want to do is try to be somewhat strict, but you never want to go overboard either. I mean, you want your kids to kind of be able to explore, but at the same time, you don't want them to go too far with that, especially nowadays when it gets into drugs with all these opioids, and I mean, things have really, really gotten bad on that
end of it. But at the same time, guys are different from girls. We have to learn to nurture. When women, I feel like it's instinctual. So you really have to pick up on the way to hold them. You have to learn their cries when they're hungry, when they're poopy, when they're tired. You have to learn that. I feel like with my wife, she knows already, because they say when the baby's in the mother, they're bonding when it's in the stomach. And for me, you have a late start, 9-month late start, so you have to work on the bonding. The fact that you have to make sure that you are able to give them a good life. It's not a scary thing, but it's a very it's like a daunting task on your head that you have to give them a platform, and that platform, it depends as to what kind of platform you give them, that will define or shape their life. And that's for me is quite a bit of a thing which I take it as a pride, and I take it as a challenge and a daunting thing. You can't have excuses to be tired anymore. So like something that's an inconvenience, it can't be an inconvenience anymore. So it's 1 a.m., you have work in the morning, but she's crying and you're up. You can't ignore it. You have to get up and deal with it, and you have to embrace it. Instead of being mad, you have to learn to love it. You have to learn to love the impatience of everything. It takes time, but you can do it. Yeah, being a better me, because the first thing, you want them to be great and you want them to grow up and achieve great things, but also you got to have something that they can look up to, like yourself. As much as you think you can trust somebody, you feel like you can't. Even as like having a daughter, I feel like you have to be so careful because you never know. You have to be so cautious. Even with family who are men, the world is so bad sometimes, and you have to. I didn't think about that till you have a daughter. So now it's like every time I'm so cautious of anyone who holds her. Like I want to just protect her because sometimes there's bad people out there, and that's the biggest fear is, something like that to happen. The most happiest thing as a father is that you are able to. You feel responsible. You feel that you have you kind of taking God's role, and how God has shaped you, and how He tries to deal with you. And I try to relate it more often than not in terms of that, the son and the father relationship to my parenting role as a father. And I try to see that, if my father forgives me for my wrongs, and I should be easier, the same thing I have to probably pass on, then it's an easier, role to be played in. Not to be an alcoholic. That doesn't go well. Yeah, for one thing, he wasn't home a whole lot. Yeah, so I made sure that I was home, when they came home for school and so on. Yeah. I don't have an expectation in terms of what I want them to become. I've always encouraged them to be what they want to become and pursue their life and pursue their dreams. I've never put any onus, as probably sometimes when I look back, probably my mother wanted or my parents wanted me to be a certain person, and it didn't turn out to be that, because that's not how it turns out. God has a plan for everyone, and the same way I feel that I can't put those expectations saying you have to be. But if there's a talent in them and they can recognize it, I can recognize it, I can tell them that, look, that's a God's gift, that's a talent in you. You can pursue it to, have a career or a future. To do what she wants to do, and I'll support her whatever she wants to do. You could do anything and never not stop trying to do that one thing. Always follow your dream and never have a job that you'd hate, because that's the worst feeling ever. That I love you so much, and I hope I make you proud, and I don't ever let you down. I do not know. Whatever he goes for, I'm down. I like my dad because he do something for me, like buy me school supplies, and he'd be nice to me. He won't
be angry to me. Like sometimes he'll be angry, but he says sorry to me. He's very nice to me. He goes to the market patiently and buys food for us, and he cooks very well. What he's doing every day that makes me proud is that he cook for dinner, like cook for morning, noon, and evening. Then wake us up if we don't wake up early, and then that make me proud. We keep eating pizza. Whenever I'm sick, he makes different ways for me to be relieved. He's strong, brave, and encouraging. Sige siya tabang na ko sa kong mga projects. He works hard for us until evening. And best of all, he loves God and he wants to be a missionary like him. Mag-vacuum siya, mag-clean siya sa house. And best of all, he loves God and I want to be a missionary like him. Pa, thank you for doing my project and being nice to me. Dad, I love you and thank you for everything you did. Happy Father's Day. Siya makusganon ug ligon. Siya ang gitawag nga haligi sa pamilya. Siya naghatag og seguridad, ang taming nga nagprotekta kanato. Siya atong sumbanan ug siya anaa kanunay. Papa, Daddy o Tatay, kayo po ang unang superhero ng aming buhay. Atong pasidunggan ng atong mga gwapo, nga mga kusgan, mga buutan, nga mga mahan. Atong hisgutan, diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! So walay siguro nga kagabi
Maayong buntag. Maayong Sabado. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Dili mo na pwede mag-join, tanan. Walay mo ko Kadung ate. Good morning sa itong mga kapaglaom all over the world. Nga kanunay gasuporta. Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi kaniyang tanan. And we would like to welcome you diri sa ato ang programa karong Kabuntagon, inyong paborito, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. And, Kuya Wing. Yes, and ato mga kapaglaom no, gimingaw namin ninyo. Ayan, gimingaw po mi diri sa studio. Sir Jeff. Yes. Oh, si Bing, mo po'y pagbalik. Mingaw na Ayan, si AJ. Musta mo, AJ? Okay lang, kuya. Oh, mo na nakanindot nga o dugay na ta mo balik sa studio. Makamingaw. Makamingaw niya. Musamutag kagwapa, kagwapo. Amen. 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 Ang energy yatas kayo, no? Yes, energy. Ako ang energy task kayo. And atong mga kauban diha, si Daryl Lictin, you. Actually, wala ko nadunggan dire. I don't know if it is my audio, pero medyo I don't know if naay problema sa tong audio, pero maayong buntag ganin yung tanan mga higala. Welcome sa... Ha? Okay. Halong na minimo. Okay na. Yeah, pero kamo dili naman ako madungog mo. Greet na lang ko. Nakadungog na ko karon actually. Akong greetings alang sa atong mga kahigalaan. Are you asking me something? Wala ko kabalo kay kadungog kaniya. Pero we're so glad it's Friday diri sa USA. I am in California. And joining us also this time in Zoom is Fitz. Hi Fitz. How are you, Fitz? Happy Sabbath, Sir Fitz. Hi, Ate Cha. My boy. Kaya away ko na sa kaya si AJ. Isandig na po ni Ding ba? Okay, Fitz, musta? Live ta address Kingoog. So sa mga taga-Kingoog, happy watching sa inyong tanan. Yeah, and to all our viewers, bisag asa man kumukaron, dapit sa kalibutan, maayong buntag og hinaot pa nga ang delight sa Sabat ni inyo mabati karon nga kabuntagon. And actually natay my greetings from Laverne International SDA Church alang sa atong Father's Day special. Fitz, I'm sure nga excited na kami mong papapod, no? One of the questions ka among ipangutana is unsa ang imong greatest achievement? Dahil plain nga giagi saba siya gamay. Ang unsa imong greatest achievement as a dad, as a father, o na po yung mga greetings gikan sa atong mga kabataan o mga ilang mga anak. So mga kaigalaan, I hope ready na atong video. Watch this. Happy Father's Day! Happy Father's Day! I love you. Happy Father's Day. I love you, Dad. Happy Father's Day, Mom. Thank you for being my dad and my mom at the same time. Love you. Happy Father's Day. Thank you for my bike. Love you. Happy Father's Day, Mom. Thank you for being our dad at the same time. Happy Father's Day to Pastor Galarpe, and we always thank the Lord for all the benefits that we're enjoying, for a happy family, and a beautiful relationship, and above all, to thank God for His wonderful blessings. Thank you and happy Father's Day. I love you. Thank you so much for being wonderful dads to my beautiful nieces and also my nephew. To my daddy, thank you so much for teaching me about endurance. You taught me and you brought me to going hiking to the mountains and also to cavings. I know without that endurance, I won't be able to be as successful right now as probably, I don't know. But also to my wonderful father-in-law, you've raised a wonderful boy, and thank you so much. And lastly, to my husband, thank you for your time. I know we can pay for that. Thank you so much for spending time for us, that quality time. I really appreciate it. Thank you. The greatest legacy that my dad has left me is he had taught me to contemplate whenever I do any decision. He would ask me, will Jesus be happy with your decision? So I will never forget that. I love you, Dad. For me, my greatest achievement is being a dad. Finally have my wife and Harana over here, and now I am a new dad. I'm expecting a boy, which is good, and that's a big accomplishment, and that is
one thing that I want to thank God about. So seeing them growing in God's love and being respectful and kind to each other. So that's my greatest achievement. I am immensely blessed as a father that all my children are brought in the Christian home and successful in their quest and goals and ambitions in life. I am very proud, Daddy. As a new dad, I want my daughter to be like when she grows up, like for her to know, for her to learn and to know God, as well as to love Him as well, and for her as well to be a blessing to the other children around her as well, and to have God with her. So hopefully God will bless us to guide her the right way. Tanan sa akong mga anak nakatapos gyud sila mo nang nako dinhi karon sa United States of America. Pero dili ko stress kay at least secure man ko kay human na sila. Ato lang tara na sa mga apo pod. There's just a sense of, like belongingness, that now you have a family, and then that you have to care. Now it goes both ways though, but basically it's just like there's more responsibility. Being able to see in my living years that my children are actively involved in the church, that's rewarding. My achievement is still work in progress because my kids are still small, and I always remind them that what matters in this world is nothing, but the greatest thing that we have to focus and our goal is to meet in heaven. I was able to produce 2 sons that are responsible to their family, and also a daughter who is also responsible for her younger brothers, and not only for her brothers but also for her friends, for other people. So I'm so happy that they are kind enough. They are not selfish. As a word I can say, they are not selfish, but they are generous kids. Raising and nurturing our children in the fear of the Lord, and right now they're all grown-ups, and they have experienced and manifested their faith in God and their service for God and humanity. Bilang amahan, malipayon kay ko tungod kay ang akong handom niya sa akong anak nako nga maka-eskwela jud sa mayong tulunghaan. O niya ako pong anak wa po ko magmahay tungod kay sa akong gipakita kaniya nga sa dakong gugma ko niya o concern niya, mga needs niya, o hantod karon sa Mountain View College nagpadayon siya nga kuha niyang scholarship. So dako kog pasalamat sa Ginoo labaw sa tanan, og lalo na sa akong anak pod nga akong gimatuto nga mo dapat niya pagkahimo anong ginahimo niya. Father for me is a counselor. So every time nga natin mga problema or there are things nga murag dili kita kabalo unsaon pag-deal, a father is there for you to give you advices. A father knows what's best for us. A father knows what we need even though we don't say it. And a father is always there to comfort us, whatever situation that we might have, and whatever hardship that you are experiencing, a father is always there to hook us up and to comfort us. For me, a father is a great advisor and an armor of God. Sila magud ang madaganan nato sa tanang problema nato as mga anak, and also ang amahan manggudpod ang maudyo magdala kanato sa tanang pamilya diha sa tiilan sa Ginoo. For me, a father is tireless.
tireless in a way nga ilaha bitang ineglect ang mga papa, ilang ineglect ang ilahang mga kakapoy para ipakita sa ilahang family nga kaya nila. A father is somebody that can make you feel safe and someone that can protect you. Based on my experience, akong papa, og naagi siya sa balay, may numduman jud na ako nga dili ko maguol nga matulog sa gabi or maguol nga kanang maglakaw-lakaw sa balay. Kay tungod naa siya, his presence alone inside the home makes me feel safe and makes me feel calm. For me, ang amahan isa ka na ka dako nga responsibilidad sa muna nga sa ako ang father is somewhat kanang responsible, tapos willing mo sacrifice o labaw sa tanan, willing muatiman sa ilaha o maghatag og maayo nga kaugmaon alang-alang sa iyang mga kabataan. Para sa ako si Papa, ang usa sa pinakamaayo nga amahan. Siya nagatag sa amo strength and courage nga mahimo ming successful sa amo nga kinabuhi uban sa giya sa Ginoo. Siya pud naga-influence sa amo nga mag-dedicate mi sa amo ang kinabuhi dira sa ministry. And to all fathers out there, happy Father's Day to all. Thank you so much sa atong mga kahigalaan nga naghatag sa ilang description of what is a father. Thank you so much kaninyong tanan. Mga kapaglaom, ang kalibutan nagsaulog sa ato ang mga amahan. Yes. So sa tanang mga amahan, mga kapaglaom, Mama, Papa, Daddy, Tatay, happy Father's Day. Yes, ug kung mangutana po ko sa mga kauban diri oy kay namubuti yung mga amahan no. What is a father to you, AG? Di ba? At ingon nila, ang papa daw sa uban is just a father that will save you, but my father is the world to me. Nailang ingon nga, ang superhero daw wear capes. They haven't met my dad. My dad is here. Grabe, Philip Pato, bye! Yes, no? Ikaw, Jim. Ikaw. Your father is the world to me. Siya nga akong kusog. Mark makakanta mo po tanag. This is my father's world. Yes. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Kabing. Akong amahan, siguro, kanang mura siya glue nga nag-stick na mo together. Kung wala siya, siguro, lahi ra gyud siguro ang kuan. Murag mingaw ang kaayo ang panimalay, pero siya yun ang glue nga that holds us together. Sige, of course. Ako amahan gyud. Di gid ako wala gid siya. Wala na kita ni tukhang na kita ni wala tong amahan. Ang ako sa amahan kanang worship mabuntag may pinakaganahan ako. Na magkanta sa buntag si Karen ka. Mata na. Dugay ka mata na. Palayon gyapon kanta. So Charm, sa man mo ang para sa atong amahan. Yay! Ako na pod. Pits, kita na pod, Pits. Alright, ako ganangay ko sa ingon ni AG nga ang ako nung Papa, ayang world. Mukanta po dag, this is my father's world. Bitaw, happy Father's Day sa akong papa nga diagid ko niliwat niya. Milak ko katawa. Salamat pa. Happy Father's Day. Wala gyud tay papa no. Wala gyud tay figure nga kanabitang strong ta and then mulaban ta sa kinabuhi bisag unsa pa atong dangatan. Right, Fitz? Yes, correct. Fitz. Yes, Ate Charm. Relate kay ko para sa akong papa mo siya akong role model no nga bisag unsa ka lesson sa kinabuhi, survive gyapon. So sa akong papa dia happy Father's Day sa mga pa nga bisag bitong ang reality sa kinabuhi ba nga di sa tanang panahon nga hayahay mostly dahil siya glisod pero nakita ko sa papa nga ningkamot gid sa taman sa iyang makaya. So ako pod pohon. Ako po nang yapon. Yay! Ganahan ko na. Ikaw pod pohon. Ikaw pod pohon. Thank you. Ibutangan yun yung pohon. Amen. Hapit na siguro Fitz, no? Wala to yung pati Fitz, ha? Now, mga kapaglaom, no,
okay kayo no atong feeling kung atong amahan makita nato, naga-support nato. But how does it feel no kung imo amahan like wala sa imo or you lose someone you love? Dili na siguro ang pain makapaglam indescribable. Dili na to ma-fathom unsa kasakit kung ikaw mawadog pamilya, family member sa imo ang minahal kay nimo. And especially kung kana pa jud imo pa yung amahan mga kapaglam. Atong paminaw isa ka testimony from Ching Tigli together sa iyang family all the way from Indonesia. Happy Father's Day, Tatay B-Boy. We love you. Thank you for everything that you do for us. We love you. A father plays an important role in every step their child takes. They're like warriors who will fight every battle for the sake of their child's happiness. A father's love will never end until the end of time. However, some children grow up without a father. Some lose their dads because of death. Not everyone is given a chance to spend their entire life with their father because of so many different reasons that they have no control over it. Being away from your father or losing him forever may cause you to feel empty and incomplete. The sadness that fills in your heart is something that you'll have to deal with it for the rest of your life. Missing someone and knowing you may never see them again is such a painful truth. So, to all the children out there, please talk to your dad, tell them, and show to them that you care for them. Because tomorrow may be too late. And to the man of my heart, thank you for all that you do for us. I'm blessed to call you my husband and the father of my children. Happy Father's Day, Tatay B-Boy, and to all the fathers out there, Happy Father's Day. Thank you so much, Ma'am Ching. No, amidst distance and circumstances in life, a dad will always be a dad. Yes. Daghan kay makarelate anang panahon na no nga nawad-an sila sa ila, nawad-an nila nawala ilang amahan, ning pano ilang amahan nga lisod kay tungod sa pandemic kita ka uli. Yes. Dili na to siya for last glance na lang, dili pa jud no lisod kayo. Paglubong pa dito jud ka sa layo, di pa jud nimo maduulan, mo nay sakit kayo. Sakit kayo. Pero naay panultihon nga swerte po daw ta kay naigo ta ni pandemic. History ni kalibutan. Kung mawala taron aton generation nga naigo ni. Isgutan niya po nila. Isgutan ni bisan unsa pa pila ka generation na isgutan siya. Charm, Andrew? Si Fitz. Hey, yeah, absolutely agree gyud ko ana no. Labi na karon, I mean, daghan kaayog mga pamilya ang grabe tayo naka-experience of pain, agony tungod sa kahimtang sa kalibutan. I'm sure nga mo agree pud mo nga daghang mga anak nga nabiyaan dili lamang kay temporary kundi gyud nawala gyud sa kalibutan tungod kay mga sakit natong na encounter and our prayers for all of you, especially katong mga pamilya nga nawad-an og galigi ng tahanan tungod niini nga pandemya. Pero maduna pud tay ikaw Fitz na kay istorya Fitz before we go on to health bits ang sabi. Sorry. Fitz. Yes, at the charm na ako personally, napamagid akong papa pero na ako'y hugot po, kana itong feeling nga di mo kauban imong papa. Actually, so uban nga wala nakabalo, since third year high school, third year college, up to present, siguro mga almost 10 years na. Wala, di lang ako kauban akong papa physically, kato sila sila sa Quezon City and I'm living on my own. Kanang itong, ragyod ang feeling basta nakakauban nga papa bitaw. Kanang ang emotional nga security pod aside sa financial siguro. Kanang emotional security ba nga naay kay physical nga makauban nga papa. So, sa mga bata dara nga kauban niyo yung papa physically
ako gusto na ko balikon ang time nga makauban ako sa bro. Yes, yes. As, So our kayo heart, nang lose na time. no. So our hearts and our prayer goes to our kuno sa itong mga pamilya nga nawad-an og mga amahan. Silang lovely kulango, amaata nga months ago no nawala po diyang amahan tungod sa sakit na tungod sa isa ka sakit. Bilyo family po no nga mo gyapong storyahan na wala po sa ingong tungod aning pandemic makapaglam. So our prayers are with you and I hope nga you'll find God's comfort in this time of grief. Yes, and mga kapaglaom no, it's true that it is not really easy to lose someone. Karong mga panahon na busa atong ampingan ang atong mga panlawas. Another nausab nga episode diri sa Health Pits kauban ni Doc Lala ato kining tanawon. Hi everyone! We are here at Hydroleaf Lettuce at Sitio Sibulig, Hingoog City. Quick facts. The lungs are located in the chest, behind the rib cage, on either side of the heart. Although they are pair, the lungs are not equal in size and shape. The left lung has a slightly smaller weight and capacity than the right. The main role of the lungs is to bring in air from the atmosphere and pass oxygen into the bloodstream. From there, it circulates to the rest of the body, but sometimes we take our lungs for granted. The American Lung Association suggested ways to keep your lungs healthy. Number 1, cigarette smoking is the major cause of lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease. Cigarette smoking can narrow the air passages and make breathing more difficult. Number 2, avoid exposure to indoor pollutants. Examples are secondhand smoke, pesticides, asbestos, bacteria, viruses, house dust, mites, cockroaches, and pollen. Number 3, minimize exposure to outdoor air pollution. Examples are carbon monoxide, lead, nitrogen dioxide, ozone, and sulfur dioxide. Number 4, get vaccinated against influenza. And number 5, get regular checkups. Regular checkups help prevent diseases even when you are feeling well. Number 6, exercise. Being physically active can help keep your lungs healthy, but avoid exercising outdoors on bad air days. Number 7, get enough nutrients from plant-based foods every day. Breathing is essential to life itself and keep your lungs healthy. This is Miss Lila reminding you, for the Spirit of God has made us, and the breath of the Almighty gives us life. Be healthy. It's a wise choice. Thank you, Doc Lai, sa matahom nga tips. No? Kinahanglan jud nga ampingan na itong panglawas. Labi na sa mga amahan. Dapat healthy ta. Yes. Labi na
sa O mga karon atong paminawan sa unsa ang istorya sa nasod karon. O karon ato na pong paminawan si Pastor Gulfan may tungod sa atong topiko sa diri sa nasod karon. Good morning diha Pastor Gulfan ug happy Sabbath. Good morning and happy Sabbath everyone. I apologize for my absence last Sabbath tungod sa incident na nabot sa among family. We just lost our father. So it's a very tragic experience on our part. Napatay siya last June 11 and the next day was Tuesday, which was Independence Day, which was supposed to be a time when we have a signet for ang nasod karon. So we buried him about 5 days ago din sa Uro Gardens. So nawad-an na meron og amahan. But for our segment sa ang nasod karon, buot na akong ipabahin sa atong mga kaigalaan o kaigsuonan ang kamatuoran nga as a country, ingon nga nasod, ang ngayon mga ginunta natong developon ang concept of being a family, a nation family, a country family. Mao man gyud nay pinaka-importante. Kaya ang nawala, ang nakapahimog dakong kumusyon, ang nakapagubot sa atong nasod, ang pagkawala man sa concept sa pamilya. Apan before I will dwell on that, let me just give a bit of a tribute to our fathers. Duha ka buok ang akong amahan, matawag nato. Ang among yung amahan si Alberto Duarte Gulfan Sr. who died at the age of 92 years old. Papa is a giant figure for all of us. He's not really that big physically, but in the moral figure, dako yun siya para namo ang among pagtahod na anin. Ang ikaduha nga tribute akong ihatag kay birthday manggudron sa akong ugangan, who passed away a year before I even meet his son, his daughter, who became my wife. Tatay at Anastasio Pagaran Carinas is the father of my beloved, and he passed away a year before I meet my wife. Buhi pa unta si tatay karon, 115 na iyang edad. Kaya nataw siya June 19, 1916. Ang akong father, si Alberto Duarte Gulfan, nataw siya November 21, 1928. Murag manghod ni tatay Atanasio, si Papa Albert of about 15 years. Wala ang gap. But I'm giving to give them an honor. But today, let me get back to what I wanted to emphasize related to our country as a family. Tulipay kong pag-start yun sa rule ni Tatay Digong. Ang nawilno niya nga ngalan, dili President Duterte. For the Filipinos, gitawag siya sa ngalan nga Tatay Digong. I like that. Kaya kung mintino na to ang pagtawag kanya ni Ana, ato mang tanawon ang iyang pagka-control figure, ang iyang pagka-father figure. Kung tanawon gud nato ang atong amahan ingon nga father figure, ang representation ni Ana, mao nga siya ang nagdala sa rinda sa pagpadagan sa atong nasod. Ang nakasukwahi og nakadaot mga kaigalaan, ang kamatuoran nga inay kibali nga ato siyang isipon nga amahan nga mo'y magdala sa kontrol, ubay-ubay sa iyang mga anak, ini atong nasod ang kusog pa sa ilang amahan. Muna nga, ang nahimong kahimtang ron, disarray. Dunay plano ang amahan, isamok-samok sa ubang mga anak. How I wish mubalik ang concept that a country is also a family. Kaya sa amo lang nga family mga igsoon, akong gitanang. Father, si Papa, napulo kabuk iyang anak. Nadili sa yun ang pagkontrol anang napulo kabuk sa sulod balay. Naggap lang og tag 2 years. Na, imagine na ako sa kabalay nga dunay napulo ka kabataan, usar ka amahan ang nagkontrol. Apan tungod sa among pagtahod kaniya, tungod sa among pagtanaw kaniya, siya mao ang nagdala sa rindas panimalay. Ang iyang isulti para namo is the final word. If we compare our country and consider it into that concept, pagkanindot unta sa nahitabo sa atong nasod, apan munay nakadaot ining politics. Para nako, the game of politics
is not compatible with the game of family. Because the game of family, naa ang father figure na nag-control. Sa among pamilya mga kaigalaan, akong ipamaldo nga, tulo ka butang ang importante kaayo nga himong panulundo namo gikan sa among amahan. Iya ginang gibalik-balik. Ang number one, ang iyang gugma nga kaming iyang mga anak makabaton mig edukasyon. So education, concern sa among amahan nga ang iyang mga anak mamahimong edukado, makabaton sa edukasyon. Kay matod pa niya, ang edukasyon mura na'y panulundon nga dili madunot, dili mabaligya, dili mapalit, dili mayatakan. Kay ang edukasyon na anak sa utok sa tao, kung naata ana, kung atong gamito na sa hustong kapaagi, nan malipayan ang atong kinabuhi. Ikaduha matod pa niya ang ngalan. When I say ngalan, dili ang imong first name, dili ang akong first name, kundi ang atong family name. Ang sa among nga part, ang kanang akong pagkagulfan, matod pa sa among amahan, ato ginang bantayan nga mo amguhan ginato nga minatmunan ka ng alana, patmunan nato ang kadungganan ana ang alan, because that's the one that makes us part of a bigger family. Ug ang reputation sa usa makaangin sa reputation sa uban. So atong pasidunggan kanang atong ngalan, matngunan tana pag-ayo. Apan ang ikatulo og alang nako labing bililhon kaayo nga panulundon na nga gibilin sa mga amahan ang panulundon sa pagtuo. Kaya ang panulundon sa pagtuo, ang ubang butang, ang ubang panulundon yuta ra na kutob. Apan ang panulundon sa pagtuo mao na ang modala kanato paingon sa eternidad. Balik ta sa atong nasod karon. Pagkanindot sa atong title for years as a country, the Philippines, the only Christian country in the Orient. What a name! Pagkanindot ana. Apan, where is Christianity when we do not even respect our father? Now, I'm not talking about the kanang political differences na agina. But I believe when family met together, when family makes family counsel, when family talk with each other, dili mahimong ingon niini kamaot ang reputasyon sa atong nasod. As a country, we can build a better image that we can project to the rest of the world. How do we do that? We build a better image of our national image and project it to the rest of the world by showing them that we respect the control figure, the central figure of our country, the father figure, Tatay Digong. Na kanang political differences, I'm putting that aside, because if we will continue to do that, mawala ang atong respeto kay ang usa ka political enemy, mangita ra gina siya paagi nga madaot ang dungog sa iyang political enemy ug muhungot ang iyang dungog sa atubangan sa katawhan. Apan kung atong i-develop ug i-promote pag-ayo ang family figure sa atong country, masentralize ang atong respeto ug atong kooperasyon, ang atong obedience ug ang atong pakigduyog sa maayong plano sa atong amahan. Sa ingon nga paagi, we can build a much better, a very positive image as a country. Kaya mga nasod ang nakadaot sa mga Pilipino, dili sila kamaong murespeto sa usag-usa. Apan na specialize nila ang pagdinaotay sa usag-usa. So, Filipinos, please join with me today as we honor the greatest Father of all, our Father who is in heaven. Please join me as we memorize what is known as the Lord's Prayer. That's the model prayer mentioned by Christ in Matthew chapter 6, verses 9 to 12. Shall we pray the Our Father together? Let's do that. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy Father, and the glory forever. Amen. Happy Sabbath. Daghang salamat, Pastor Gulpan, and happy Father's Day diha nimo, Pastor, and condolence sa imong pamilya.
Yes, Thank you so Pastor. much, Pastor. Thank you. Amping mo ni ma'am. Amping mo. Thank you Daghang so salamat, much. Pastor. Daghang Yes. salamat. Anindot kayo, no? Ang amahan. Yes. Sa itong iyon ni Muji, ang kabilin sa atong mga amahan. Mga Pag-ingon nga legacy. galbis. Ay, nagsumpayin. Wala na. Okay na. Dili lang Okay. panulundon Kabilin, sa butang no. Yes. Aside sa panulundon sa mga kabtangan nga ibilin sa atong mga ginikanan no, ang atong dungog. Dungog. Yes. Ang atong Pagtuo. faith, ang pagtuo mo na. Mo nang ingon sa atong amahan nga ampingan gyud niyo ang dungog kay wa kay makaagaw ana mo. Ilabi na karon ko yung pandemic. Wata kabalo mamatay ta. Correct. Mamatay ta nga way nahot. Correct. Simba ko. Okay, sa laing bahin mga kapaglaom. Mao na nindot kay sa tanan nga mga amahan. Moadto na sa ta sa laing amahan diha sa gawas. Si Pastor Ronde aton tanawon ang Take the Talk. Father is the noblest title a man can be given. It is more than a biological role. It signifies a patriarch, a leader, an exemplar, a confidant, a teacher, a hero, and a friend. A father is someone you look up to, no matter how tall you grow. Having kids doesn't make you a father, because fatherhood goes beyond the ability of producing children. Now, there are many fathers in this world, but not everybody are dads. Because any man can be a father, but it takes someone special to be a dad. Anyone can father a child, but being a dad takes a lifetime. Fathers play a role in every child's life that cannot be filled by others. This role can have a large impact on a child and help shape him or her into the person they become. Studies have shown that when fathers are affectionate and supportive, it greatly affects a child's cognitive and social development. It also instills an overall sense of well-being and self-confidence. Fathers not only influence who we are inside, but how we have relationships with people as we grow. The way a father treats his child will influence what he or she looks for in other people. Friends, lovers, and spouses will all be chosen based on how the child perceived the meaning of the relationship with his or her father. The patterns a father sets in the relationships with his children will dictate how his children relate with other people. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Unfortunately, not all children have the luxury of having a father or a good father at home. There are 1.8 million solo dads in the US alone. 7 million American dads were absent from the life of all their minor children. 17.4 million children live in fatherless homes. Fatherlessness may be linked to higher rates of suicide in high school students. So, if you live in a happy family and know both of your parents, you may not even have the idea of how privileged you are. Millions of children worldwide never called anyone dad, and these are just some of the numbers to paint a clearer picture. The best gift a father can give to their children is their presence, not presents. The father's duty to his children should be one of his first interest. It should not be set aside for the sake of acquiring a fortune or of gaining a high position in the world. In fact,
Those very conditions of affluence and honor frequently separate a man from his family and cut off his influence from them more than anything else. If the father would have his children develop harmonious characters and be an honor to him and a blessing to the world, he has a special work to do. God holds him responsible for the work. In the great day of reckoning, it will be asked him, "Where are the children that I entrusted to your care to educate for me, that their lips might speak my praise, and their lives be as diadem of beauty in the world, and they live to honor me through all eternity?" Fathers, we have a very crucial role, not just to our children, but to our society. A good father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable assets in our society. Fathering is not something perfect men do, but something that perfects the man. Happy Father's Day! This is Delfred. And this is Amber, reminding you to take the Bible as your weapon of choice and keep the faith. And if God is with us, who can be against us? This is Take the Talk. As my little girl played with the kids across the street, the tone of her voice caught my ear. What she said was so precious, her little face all aglow. I could hardly hold back the tears. Something's happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mommy says he met Jesus and he washed him white as snow. Something's happened to Daddy, I know. I can still recall that day when we gave her to the Lord, and we promised to show her the way. But I was so busy with the things of this world, all too soon I'd forgotten that day. Something's happened to Daddy. It's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mommy says he met Jesus and he washed it white as snow. Something's happened to Daddy, I know. Something's happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mommy says he met Jesus and he washed him
wide as snow. Something's happened to Daddy, I know. Something's happened to Daddy, I know. Something has happened to my daddy. I know. Love you, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Thank you for taking care of us. We love you. Thank you, Jesus, for our daddy. And the best of the award goes to Daddy Choo. Hi, Daddy. Happy Father's Day. We love you so much, Daddy. And also, Daddy, I like you so much, Daddy, because when you do when you're busy and doing your assignment, you still play with me. And also you play Uno with us, and also spend time with us together. And also I like Daddy because he is good, and also he taught me how to draw some figures, and also help me reading the hard notes, like playing the piano, and also he always play with us while he's working, sometimes ask questions, Bible game, or anything. I love you, Daddy. Once again, Happy Father's Day, Daddy. We love you. Aniyan usab kita sa atong segment Let's Pray Today ug kauban nato si Pastor Eugene de la Peña ug pastor atong iampo no special nga pinasahi ang atong mga amahan samtang kita nag-celebrate sa Father's Day ug ang atong kasamtangan nga kahimtang karon with COVID-19. Let us pray. Dalaygon ikaw, Diyos, sa walay katapusan, kay ikaw ang among Ginoo, nga mao'y amahan sa tanang amahan. Amahan nga puno sa paghigugma. Ang imong paghigugma sa imong mga anak sa kakatingad-an kaayo, Diyos. Salamat ikaw na himo namo nga Diyos, kamahan. Ginoo, among ipangaliya ang tanan nga mga amahan. Inaw to Diyos kanunay, dili sila makabsan sa pagigugma, pagpasaylo, pagdawat sa ilang mga kabataan, sa pagsustener sa mga panginahanglan sa mga kabataan, alang sa ilang kaayuhan. Hatagig kusog kaalam ang among mga amahan, nga ilang gikinahanglan aron makapadayon sila sa pag-ayuda sa ilang kaugalingong panimalay. Ang mga kabataan usab, ila makita ang sakripisyo, pagigugma, naghihimo sa ilang mga amahan. Ang uban nga amahan, wala sa ilang nga puloy-anan, at tuwa sa lagyo nga dapit tungod sa panginabuhi. Nagaampo kami sa ilang nga sitwasyon karon kung hain sila, kung layo sila sa ilang panimalay. Sila kanunay ma-inspire nga duna sila panimalay nga ginasuportahan mga kabataan o pamilya. Nga mo'y mahimong kadasigon sa ilang pagpaningkamot. Labaw sa tanan o Diyos nga dili sila makabsan sa ilang pagsalig sa imong mga saad. Kaya maura ginibugtong paangi aron mas maintinar namo ang among mga relasyon diya sa among panimalay, among mga paningkamot, paninguha, paglimbasog alang o Diyos, masustinaran, madisponihan namo panginahanglan sa among mga pamilya, panginahanglan diya sa emosyon, physical, financial, o spiritual. Ginoo, kanimo among itugyan ang tanan nga mga amahan. Ug katong mga amahan nga naa usab
sa nagilaid nga kahimtang sila sa mutuo nga na kanimo. Aram ang ilang nga pagtuo musangko ngadto sa kalipay ug kaiyon kunon sa man nga mga panginahanglan. Amo kining giampo tungod lamang sa pililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. And mga kapaglaom, please be reminded that when we pray, it's not nga naatay pa ngayon, but because we need Jesus every day. Have the confidence that Jesus hears our prayer. Now let's pray today where you don't have to pray alone. Kitang mga katawhan dinhi sa kalibutan, puno sa mga kasalanan ug nautang binuhatan. Tungod sa atong pagpatuyang dinhi sa kalibutan, musangput gyud kini sa kalaglagan. Hinumdumi si Jesus, kay nagbalansang siya sa krus. Wala balihang kapait o kasakit, aron kita malangit. Pusa kahigalaan ug mga kaigsuunan, ayaw gayud usigi ang kinabuhi kay hinulman. Kinahanglan ang pingan kay langit ang panulgan, ug mupuyo sa kinabuhi way katapusan. Hinumdumi si Jesus, kay nagbalansang siya sa krus. Wala balihang kapait o kasakit, aron kita malangit. Kitang mga katawhan dinhi sa kalibutan, puno sa mga kasalanan ug daotang binuhatan. Tungod sa atong pagpatuyang dinhi sa kalibutan, musangput gyud kini sa kalaglagan. Hinumdumi si Jesus, kay nagbalansang siya sa krus. Wala balihang kapait o kasakit, aron kita malangit. Hinumdumi si Jesus, kay nagbalansang siya sa krus. Wala balihang kapait o kasakit, aron kita malangit. It's just so hard to put into words just how special fathers are in our lives. We saw them persist, endure, labor, and most of all, love us. When Nelson Mandela said, "To be a father of nation is a great honor, but to be a father of a family is a greater joy." Many families have stayed together not only because of a mother's care, but also of a father's hard work. A father's love is incomparable. Through the years, they do what they could, what they think is best for their family. They are simply incredible. But can you think of anyone who could give you so much joy, just like that of your father? Let's find out in a father's special love
today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, good morning once again and good morning. Welcome sa atong Good Morning Pastor. Now, ako makauban ang atong mga amahan, akong boss sa Up Channel, Sir Junster, ato Happy Father's Day. And siyempre, atong 1,000 coordinator, Storya Tabay, Pastor Eugenio de la Piña. Good morning, Pastor. O, na kay Mike, Pastor, ha? Ay kalimot nga, dili na Storya Tabay. Mahanan sa sila pil. Good morning, happy Sabbath sa mga kapaglaom sa tanan. Yes, happy Father's Day. Thank you. So istoryahan nato ni Sir Jans kini amahan. Unsa man gyud dakong responsibilidad sa usa ka amahan, Pastor? Pinakadako gyud pinakadako gyud. Dili lang na siya dako gyud. Okay. Tanan kun doon na kay napulo ka anak, napulo ka buk imong gilukdo. Imagino niyo na bugat eh. Plus naapay silingan magapil-apil. Naapay, mga parinti nimo ba nga nagtanaw sa imo nga nagasali sa imo. Dili ba lang imong pamilya. Kay in the perspective sa usa ka Kristohanon nga amahan, you're not only a children to your children, but you are also a father. You are also a father to other children. Oh, good. Kay kanang sa napulo ka sugo nga giingon dia nga children honor your parents. Ang i-honor nila na, dili mala na ilang biological parents. Those who are elder, mga idara na, ilaw kaya po ng i-honor. So, ang dako nga responsibility is to establish a positive influence to your children. O tana karon. Mao ba na imong gihatag sa imong anak? Mao ba na itong gihatag? So, in the Christian perspective, can you represent Jesus Christ to them? Because being a father, you are not only providing them for education, financial aspect, shelter, but above all, the spiritual aspect, which is very important. Can you represent to them the love of Jesus Christ? So, makita ba nila, kaya nga man, makita ba nila ang Ginoo diha sa imo? So, influence kanang subuon nimo anak kuha dito tulo ka stick sa silingan. So dili na siya mahimong amahan dali ra, pero ang magpakamahan perting lisura. Kamingon na dito needs a lot of prayer. Sakto Ginoo, dali ra ang sa to. Mahimong amahan, pero ang magpakamahan lisod. Moingon din dito, Pastor, nak palit sa dito kay sindita, katang duha diri sindita. Oh, latay ta. Mo na saon, mo lagi na saon yung pagkakuha mo anak subuon mo dito papalit og tulo ka stick nga. Kay ang mga bisyo wala na ang influences bisyo wala na nagsugod dito sa silingan o sa barkada. That started in the home. Kitsa may gasugo sa anak, palit og sigelyo, palit og ilim nun. Correct. Mo na ang mahimong amahan dali ra kayo, pero ang magpakaamahan. Because considering the kanang imong belief sa imong pagtuo sa Ginoo nga. Correct. Ingon ka nga, ay paniganiyo, ay pag-drugs ha? Mag-drugs sila ka, natigod na ka, di na namin labot. Pero sige, suyok. Consider what you're doing. Correct. Dili man na istorya ra. Timag yapong kuan oy, akong anak mingon man siya nga lupa rin ang jump, di. Pag lupa ni mo na balintong ko siya, okay lusot siya. Pag ikaw gisi mo kaniya kay pakita mo gini mo nga isog ka. Pero sige ko balintong. Dugo kilid. Dugo kilid kay pakita ni mo. Kuan ba ani diyan kay kita ang ilang Superman, kita ilang hero, kita proud gina ipanabi ta nila dito sa iyang mga amigo. So kung napo kay binuang ipanabi po nagapil. Oh, ipanabi buka. Ay mo pa na problema. Ana na siya. Tama gid bitaw na. Unsa magi pastor, unsa gid kay pinaka butang bitaw nga mapasa nimo sa bata, paminaw nimo. Pinaka-valuable nga butang nga mapasa nimo sa iya. Kwarta ba, sapi ba, balay, sakyanan? Sa akong poster sister na ko yun siya. Kwartahan kayo sila sa Valencia. Gagang kayo yun sa Valencia. Yun siya, sabi ni mo, Jen, and now I realize, dili ginako bilinan og bahandi. Or property ang akong anak kay Maura ilang awayan. Sila na yung bahala na kung in the later sa ilaman, ang akong ibilin nila edukasyon, profession rin. So sa perspective na to, ang atong ibilin nila nga ang pinaka valuable nga butang ibilin is
Education. Mga pagmaymay. Kiniging ilang relasyon sa Ginoo. Relasyon Sa sa ako, Ginoo. which is very important. Correct. Mo nang kanunay Ginoo, ang importante sa iyong kinabuhi nga naagid mo'y maayo nga relasyon sa Ginoo. Kay dili man ako anak makahimo. Kamo man na, personal man na. So, mo na ang ato is influence sa ginahimo magita. Nabasa na mga gabi ba, nabasa na mga bata sa Joshua ba nga katong tanan daw mga nakauban ni Joshua salig sa Ginoo. Pero ang sunod nila nga generation nawa na. Wala na. So, nga bitaw nga wala Nga to. naman, So, because na-fail Joshua- sila og tudlo sa ilang influence sila. pag kumana to nagkawala na gyud sunod ng mga judges. Kung na-judge ka tarong, ampos Ginoo, pag buwa na po yung judge, balik na po sila kabuang. Okay. Di makaya no. Okay. Ang mga amahan Ginoo basihan nato atong mga lulo sa una ipanghambog mo yun sa kapuhan kato kung lulo sa una grabe to kung lulo mana Ato si na Paris to mo na ba si Paris to kung lulo karong 15 na oy oh si Bungkis Basta ano sa imong maymay sa mga amahan karon nga kuan ato mga viewers nga mahimo silang magpakaamahan gyud dili lang amahan lang sa tuyo sa mga amahan pareho na ako karon ang ako ra gyud dili ta anyway kamo ra magyapoy mo kuan ana kamo ra may gahimo nga decision ang ala is be a father to your children hatag lang mo og influensya kay mao ra man ni mabili na to ang istoryahan na to ang ato ra mang gibilin sa ila nga kato kong papa ingadto lang to. Grabe to kong papa. Number 1 swimmer to. Nalumos lang. Saan na ikikalom? Swimmer niya, nalumos. Ito, be a father to your children. Be a father to your children. So, salamat. So, dungagan pa nato ni mga kapaglaom no. Nya, natay sa atong Dear Panimbaya. Humanani. So, mga kapaglaom, tambay. Musunod na ang Dear Panimbaya. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests, and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Anak na may problema sa iyang amahan mo na ito pag-iskutan, diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I grew up having some sort of hatred with my father. I saw in a Facebook post that he and his mistress are enjoying a happy life with their newborn baby, while me, my mom, and my sister are struggling to make ends meet. He rarely supports us, especially in financial matters. All these are seen by his parents and they seem to tolerate it. My mom wants to take some legal actions but cannot pursue because she needs to prioritize to sustain our daily needs. My sister gradually becomes a man-hater too. She doesn't entertain suitors anymore. As a daughter, it hurts me to see my mother always crying in pain. Is there hope in this situation? Should I even forgive my father? I am deeply troubled in dealing with this problem. What should I do? So mga kapaglaom mo na itong suliran karong kabuntagon. Mahitingod sa iyang amahan. Ang iyang amahan, nakita niya sa Facebook nga nagpost nga na rin siya laing pamilya na ay anak. Walay support sa iyang igsuon, sa iyang mama o iyang mama pero may gahilak kinasakitan. Iyang mama, iyang igsuon man-hater na pastor. So, man-hater? Man-hater na. Unsa naman daw niya ni pag iyang sitwasyon nga trouble daw kay siya, nag-uol siya, tapos at the same time, ma-forgive ba daw niya? How will she find forgiveness sa iyang amahan? Ngayon ani man nga nagpasakit sa ila. So mga kapaglaom na nami mga kaubanan diri maghatag og advice og online ada sa Zoom. We have Ate Charm and Fitz nga maghatag sad sa ilang. And Pastor Gulfano mag-solicit me advice sa inyo. So akong sugdan diya sa online no. Fitz. Unsa may advice nimo sa atong letter sender?
Yes, at ibig og sa itong mga viewers, no, sa itong letter sender po, I'm so sad to hear that story of yours. And I guess na aking makarelate, ana. Ang imong question is there a hope for that kind of situation? Para sa ako siguro, na I hope nga ma-okay ka, pero ang pagbabalik sa tibok pamilya, kung katong normal, kung before, murag, para sa ako, lisod. Pero, di ka pang siguro mawalag paglawang. Wata ka balo, one day ma-change ra gihapon. And, para sa ako, try daw og reach out imong papa. Kanang i-express sa iya imong ipangbati. And then, paminawin na din siya sa iyang maistorya. Siguro, as amahan, sa ginsay siguro mga papa, pag nakailang pamilya siguro, naagyapon na sa imong kasing-kasang imong concern sa imong pamiligid po. So, I hope, with God's help, and always pray, na sustain gyapon siya sa inyo. Yes, in short, Fitz, there is still hope sa ilang situation, no? Ilang storyahan iyang papa. Try to reach out sa iyang papa, no? Be open to your feelings sa imong papa. Kung nasuko ka, di ba? Now, we have Ate Charm. Te, sa itong mahatag nga letter sender. Hi, Ate. Alright. Yes, it's your time. I saw a lot of factors nga gi-deal karon sa atong letter sender, no? First, emotions, then second, ang murag ang kaugmaon sa iyang mga manghod ba sa iyang pamilya. Economic, emotions, and naluwi po siya sa iyang mama. Thank you kayo nga naakay courage nga imo ni siyang gipadala dire. First of all, nakisimpatiya minimo, and I know dili sa iyo nang imong situation karon, and our prayers will go with you. But then you need to be I guess mature na ka kay nakahatag na ka og panahon nga muhatag ani imong problema. I mean mangayo og solution. So this is for me, if ako ang nasa imo ang sitwasyon, I'm not saying this is really the best thing, pero kung ako ang nasa imong sitwasyon, una, I should remain to be a daughter to my dad or to your father. Of course, bisag unsa magkabali-bali ang kalibutan, ikaw anak yun kanya. Tahura siya as a father, but then tell him nga naa siya mga responsibilidad. Encourage your mom. Go for a legal action. Take time for it, you know? I mean, daghan iya dapat responsibilidad. Kung iya tong nabuhi ang iyang pikas nga pamilya, then why problema kung iya pud mong buhion kay kamo ang una nga pamilya in the first place. Go to unsa gyud nga section diya sa police women's desk, adto pangayog tabang sa social work, and then siguro pangitag way nga matabangan ka adto sa PAW. And then third, gikinahanglan nga imong igno ni imong mama nga mag-move on na mo sa inyong kinabuhi without him. I guess daghan pa kong istorya, daghan pa sa istorya. So, wala to siya. Thank you so much, Te, sa imong mga advices, no. I hope nga nakataban to sa itong letter sender. Now, we have Pastor Gulfan. Atong si advice na to, Pastor, sa itong letter sender sa iyang sitwasyon karon. Ini nga problem actually is more complicated than what we can deal with in the very short time that we have. But anyway, usa ka element ang akong i-insert. May plano manggod ang Ginoo kung ato yung sundon, maayo gyud siya kaayo ideal. Apan kung magguba gani intentionally sama sa nahitabo karon sa inyong pamilya, giguba sa inyong father ang plano sa Ginoo nga usara gyud ka amahan, usara ka inahan, bataan, dumang ginay ideal nga family nagguba naman na. Ana kanindot kay dunay gingalan og if we have destroyed God's original plan, God has always a contingency plan. Na asiya'y remedyo nga kung mudangop kita niya, maoragya makahimo siya pag-solve sa complicated kaayong sitwasyon. Kung niining ang panahon, ang akong insert ka na yung word nga forgiveness. Ito nang giingon sa English bitaw na, to err is human, to forgive divine. Yes, we can get the glimpse of God's divinity when we develop that forgiveness. Kaya kung nasa ato ang forgiveness, mawala ang tanang hatred, ang tanang na constructive solution, maabot sa itong mind to the guidance of the Holy Spirit. Kaya to forgive divine man, to err is human, to forgive divine. So, ang nakuha ni ani inyong situation is to talk about the matter. Talk about it as a whole. All participants involved, even including the third party who got the attack. Involved not just talking together. Kung mahimo na ninyo na amoy
big possibility that there can be a situation similar to what we have seen with other situations. Masulbad ra, collective ang sustainability, one side is. Thank you so much, Pastor, no? Forgiveness, Jude, no? I hope nga makita kag forgiveness, you will choose to forgive kay dili man perfect po datong amahan, no? Napot sila makaloyahon. Now, dili na po sa atong studio, we have Pastor De La Peña. Siya daw ang representative dito sa studio, Pastor. Yes, that is a very complicated problem, no? Issue is doon na duha ka solusyon lagi na sakto na. Faith and legal solution. So, okay. Napakay paglaom, yes, masulbad pa, masulbad. Pero kanang ang problema, it takes time to solve. Even in the faith issue, sa pag-solve, and in the legal issue nga pag-solve, it takes time. Kaya process man na, sa legal issue, gitawag na siya og civil case. So, ang pinaka mahimo nato karon kay dili ba gina siya sayon nga problema, say na mag-post niya dito, lipay kay sila, kamo ginod mo na, lisug kayo. Ako makapatay ko na kamahan ba. Pero pasayloon mo na sa faith issue, sa ato lang yung yampo, ipangadji, ampo. Lord lagi. Dugay-dugay po na mawala because that is emotional issue. Yes, no? you know. Dugay-dugay na mawala, but time heal. In God's time, mahil lagi na. So assert your right. Kung gituhuan nimo, masulbad na para mahimutang mo. Do that. Na ikaw ra mangyapon, kamo ra mangyapon mag-desisyon na. So, mara na, faith and legal issue. Thank you so much, Pastor, sa inyong mga advice sa T-Charm, Fitz, and Pastor Golfan sa inyong mga advice. I hope sa itong letter sender, no, nahatag o kalandagan ang unsay mong buhaton, no, and I hope you will find forgiveness. Choose to forgive mga kapaglaom, no. And motugingon taas-taas pa na siya nga bahin, pero I hope nga uban sa tabang sa itong Ginoo, no, makalahutay mo sa unsa man nga kalisod ang Ginoo. Kung naay amahan diri sa kalibutan gabiya niyo, pero ang aman sa langit niligid mo biya sa inyo, He will provide all your needs. Yes. Now, mga kapaglaom sa laing bahin na atong birthday bulletin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Yuki Vertudes! Happy birthday! Therese Filomena, happy birthday! Shaka, happy birthday, Shaka! Nit Marie Labadan, happy birthday! Sir Leslie Baliton, happy birthday! Leia Lucera Anga, happy birthday! Christian Burgos, happy birthday! Carl Gideon Makalagi, happy birthday! Joe Jalamiton, happy birthday, Joe! Jalamiton, happy birthday, JD Flores Joko, happy birthday! Hans Dale Valenzuela, happy birthday! Danilo Leona, happy birthday! Cyrus, Grace, happy birthday, Sabroso, happy birthday. Happy birthday! Cassie Abangan, happy birthday. Happy birthday. Carlos Cahiles, happy birthday! Happy birthday. Carlo, happy birthday! Happy birthday. Hindi mga bike kildero. Benjamin Mendez, happy birthday, Pastor! Aris Hara, happy birthday! Lucas Gabriel Baranda, happy birthday! Who else? Di Harana Ako sa si Shai Mibato, Indino Mibato, happy birthday Shai. Akong pamangkin. Yes, ako sa i-greet no si Senior Inspector Demosthenes Monteroso, Chedrome. Happy birthday diha Tito Vic. Then, napagid greetings dagikan kay Dale Coligado Sumbilon. Siya nga, good morning, happy Sabat. Greet daw ya Papa Arnold, Pastor Arnold Sumbilon. Happy birthday and happy Father's Day. Kay Pastor Arnold Sumbilon, happy birthday. And happy Father's Day, Pastor Dahunan, ang Papa po ni Lia. And si Matthew Dahunan, Tuto. Happy Father's Day sa kumamahan. Papa Johnny at Papa Pedro. Okay, kanta ta. Napa, kanta sa ta. Happy birthday to you. Special cake sa to ang celebrants, no? O sa tong mga fathers. Naku-greet! Yes! Ako sa big greet no, daghan kay ni Roberto Bonani Salvo, David Softback, Zin Calvin Yes, Melchizedek Capi Fortunato, Chris Hore, at Tito happy Father's Day. I've Camilo Louis Coran, Alfredo Carios, Yes Bontuyan, Robert Betty Eugene Swansing, Jerry Asenya Haliasgo, Ronaldo Laure, Ricky Bacos, Armando Wayan diya sa Zamboanga City, and Pastor Sammy Pagunsan, Ricky Bacos, Benjamin Asombrado, and
and George de la Peña, Adam La Victoria, Jessie Maguyo. And sa last na lang, and happy anniversary to Benjamin Lourdes Zambrano, akong papa, Ramil Sabillano, and Alvin Galvez, Eugene Swansing, Kuya Nick Tornado, Daddy Bong Camarillo, Daddy Mark Long sa USA, Ray Poblacion, Victor Chidro, May Bong Naldo, Romy Halasan, Chris Ari, Alan Bakatan, Mr. Tamarong, Dr. Winston Moica, Pastor Mercader, Pastor Teddy Bagan, Pastor Laguntay, Daddy PJ Matak, Pastor Christian Golfan, Arvel Bar, Danilo Lumacas, and Tatay Daniel Gonzalez. Happy Father's Day, everyone! Ay, salamat, Charm! Ma'am Charm, thank you kayo. And Fitz, thank you. Ay, pag-greet ko po! Yes, thank you, Charm. Greet. Sige, go. Telefon Pamisa, Andres Tanening, akong papa diri sa US, Kuya Sammy sa Larda, and si Tito Genesis, Alpechi, si akong tatay sa Hawaii, Tatay David Madrid. Happy Father's Day. Og sa tanan ako mga kuya, uncle, og sa para Happy Father's Day sa inyong tanan. Og sa tanan mga papa nga nag-wish nimong papa. Happy Father's Day, dear Pastor Jimel Cabao. Happy Father's Day. Kuya Wing, Kuya Johnster, and sa tanang papa. Yes. Pastor And Kadema, Pastor De La Peña and Pastor Gulfan. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Mga papa sa mong Hope Channel volunteers. Yes. Kuya Je, Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dolman Prieto, akong papa. Okay, so mga kapaglaom, salamat sa inyong pag-uban din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Si Pitso, nihunat. Loy kay Pitso. Mo storya pa ka, Pitso? Okay, so daghang salamat mga kapaglaom. Ay kalimot atong online worship, atong Sabbath School, atong Hour of Worship, and siyempre atong EY program din sa Hope Channel mga kapaglaom. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Magkita-kita ta sunod sa Sabado. Dili lang inyong paboritong programa, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Mr. Lumangkas, Happy Storya Father's Day.